Aló banda, ¿cómo están? Ya son las 6:59, por lo que debe quedar un minuto para que vaya empezando el livestream oficial de la 2.8. Mira, justo. Vamos a ver. Ya aquí está el chat preparado. Podemos ver a Fischl, al viajero claro y a Kazuha. A que no sabemos si esta vez si viene manzana dorada, también venga Kazuha participando dentro de la isla, o más bien lo veamos en la historia de la segunda mitad. Aquí tenemos nuestro bingo preparado, listo para tachar. Escogí el verdecito de sumeru. Y bueno, vamos a ver si ya se empieza. Ok, creo que ya va a empezar. Lo pongo en grande. .8 especial program. Muy bien, vamos allá. Híjole, no sé si está cargando, ¿no? Está cargando. Qué puntuales, justo a las 7. Voy a actualizar por cualquier cosa. Vamos a ver. Ahí está, ya empezó. You who art blessed by the princessen, have I captured your undivided gaze? There's no helping it, I suppose. Very well. I shall grant thine eyes permission to behold the glory that is the princessen. Me encanta cómo habla Fischl para que traduzca lo que dice Oz. A blazing star creeps into the sky, seeking to usurp the rightful territory of the Immanakreich. 'Tis futile. Verily, my realm shall descend upon warm and distant seas. That is to say, a certain remote and mysterious corner of the seas has received many visitors No otra vez. recently. Ahí está. Does honor beckon, or does disaster await? Lo que dice es que Only fate shall decide. hay bastantes visitantes en una nueva isla. Prepare to witness the glorious revival of the Immanakreich at the hand of the Prinzessin Ertelang, as you behold the image woven by fate. In other words, En otras palabras, la importancia se me traba, ¿por qué? Problemas de LATAM, ya saben. welcome to the GENSHIN IMPACT version 2.8 special program. Sit back, relax, and prepare to watch our version 2.8 trailer. Muy bien. Que ya van a pasar el trailer. Está molestando mucho esto. Y todavía le voy a poner más. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. Since the Vision Hunt decree has been repealed. Mira, podemos ver ahí a Heisu en la estatua de la Shogun. I no longer have any grounds to officially arrest him. Then again, I guess something very interesting is about to happen. Eso está bien chido. Que se vea catalizador, pero aún así golpea melee. Al menos es algo único. Ok. Me pregunto si será problema de ellos. Vamos a ver. Ahí está. Tremendo golpe. Mira esta casa, pero ¿dónde será eso? ¿Una pesadilla? El castillo de Fischl. ¿Pero esto aquí será nueva zona de Mondstadt? ¿O será parte del archipiélago que ya hemos visto? Chal, 200,000 espectadores y esto se va trabando. No sé por qué está pasando. A ver, voy a dejarla así, a ver si... Se ve increíble el castillo. Hola. Más un dominio nuevo, ¿no? ¿Ese era el barco de Beidou? Ay, güey. Tenemos a Mona. No te trabes. A ver, voy a actualizar.
Claro Pelón que sí, peloneta, comercial, con cómo su no. chilito, caramelo y deliciosa capa pelón es Nel, la nel. paleta que se muerde. Voy a mutear hasta que empiece. Ujú. Pero órale. Genshin. Empieza. Stop calling me that weird name. Lady Majig. What? Miren, sí va a salir Shinjan. Excellent, most excellent. Oh, official? That's enough. Come on. Ok, tenemos el barquito de siempre. Se puede escuchar aquí. Chale. A ver, voy a ver todo otro creador a ver si él se le está trabando tanto. Vamos a ver el puto uno más rápido. Cambia el Tenemos navegador. Primer código. A ver, navegador cambiado. También se le está trabando bastante. Bueno, al menos ya sabemos que no es cosa nuestra. Tenemos el primer código. Supongo que esto los juntaré y los mandaré en la descripción al final de este video. Y recuerden que tienen que canjearlos hoy porque solo duran 24 horas. No. Sigue cargando horrible. Si acaso carga tan feo, lo pondré con el video de YouTube, yo creo. Una vez que acabe, que será totalmente sin pausas. No. Está muy mal. A ver, vamos de nuevo, computo. Lo veremos resubido. Sí, mire, no soy el único con problemas. Me tranquiliza al menos, ¿no? Parece que esta vez no fue culpa de LATAM. A ver, vamos a ver, por cualquier cosa. Si ya se traba aquí es porque ya es mucho problema de ellos. No. No somos nosotros. Vamos a regresarle. No, si esto va a ser así, está muy molesto. Vamos a ver. No te me duermas, Kazuha. Despierta, brother. Hey everyone, welcome again to the Genshin Impact version 2.8 special program. Bienvenidos a I'm la your versión host, 2.8, Zach banda. Aguilar, the voice of Ether. And as always, I'm excited to be joined by some Ah, very pues tenemos a special dos. guests. Hi, I'm Brittany Cox, voice official, Prinzessin of Urtel. Recuerdo que se había desatado alguna polémica por algo del actor de doblaje de Oz, pero no recuerdo si era el actor de doblaje de China o Hello el everybody, I am Mark o el de Whitten, the inglés. voice of Supongo que debe ser Kaidahara el de China. Kazuha. Bueno, aquí también está Kazuha y Fisher. Ben, you there? Hey, what's up, everyone? I'm Ben Pronsky, the voice of Fischl's feathery familiar, Oz. A fuerzas, a And, fuerzas. as you can see, I'll be serving as a special plushie for today's program. I'm going to leave most of the talking to you guys. Traductor but, oficial de you know, esta I'll still versión chime para in Fisher. every now and then. Muy So bien. cute. Good luck, Awesome. man. So, first things first, as everyone saw in the trailer, we've got some serious island vibes happening in version 2.8. Yeah, so cool. Vibras In de fact, isla the stories XD. Se vuelve a trabar. Lo que más me sorprendió fue que vamos a tener historia con Mona y Shinjan, eso sí no lo esperaba. Y Kazuha, que aunque lo vimos en un entorno muy raro, no sabemos of si these eso va a islands are ser... closely connected with Supongo each que va a of ser the un dominio de la characters shown segunda here. mitad. That's right. And so to match the beautiful island Y lo que vibes, me there's impresiona es si also la an historia de Mona y island Shinjan va a ser en la preview this isla o time también va a around. ser Let's have a look. en otro dominio. Vamos a ver. Oh. This is
so pretty. I love all the colors. Indeed. We've definitely got a lot to cover. Estas burbujas supongo que serán la... ¿Cómo se llama? Cuando veamos los minijuegos de la isla, como la última vez, seguramente cada uno sea uno. Mira, tenemos de nuevo la recolección de caracolas. Y no reconozco las otras. Nice. Que vamos a sumergirnos. Why don't we start from the left? And I'm totally not saying that because Kazuha's there, so I swear. Sure. Ok, empezando desde la izquierda donde está el icono de Kazuha. Entonces por lo menos Kazuha va a estar en la isla, ¿no? Okay, so this bubble contains screenshots from Kazuha's upcoming story quest. So I want to talk Vamos a about tener this misión, floating segunda purple parte de misión sword. It looks misión legendaria de so cool. I mean, Kazuha. Fischl loves purple. I love purple. I just need to know more. Yeah, and I think the sword looks kind of worn and beat up. So, No reconozco la espada. Not sure if I have a good feeling about this one. Yeah, who knows? ¿Creen que la All the regalen? observations. I wish Estaría I could tell chido, you ¿no? more, but I am sworn to Aunque secrecy. siento que hace mucho no regalaron una It's espada. also pretty ominous. Ooh. Tell No me us. acuerdo cuál fue. No, I cannot. Okay, fine. Next screenshot. Next screenshot, indeed. Bueno, vamos a ver siguiente pantalla. Successor of Ishin Ah, pues es la misma espada de Kazuha, Kaidahara ¿no? Kazuha. Yo pensé que iba a ser Honored una to espada cross especial. blades with you. Okay, interesting. I mean, I love a good duel. Yeah, me too. Ok, vamos a tener duelos. No sé si sean como la vez que fuimos antes a Inazuma, que ven que teníamos que participar en un For torneo sure. I con mean, do we Beidou. have any idea who this opponent is? A lo mejor haya segunda parte de eso, ¿no? Yeah, it's hard to say. I think the bigger question is why Kazuha's in a duel to begin with. Like, he's not La verdadera typically the pregunta es kind of por guy qué who's out Kazuha está en looking un for duelo, fights. I wish I could tell ya you, que no but I es la can't. clase de These are tipo all que participan en fantastic estas questions. batallas. So travelers, be prepared to Y check como out dice all the Kazuha, details pues when the story tendremos que quest is esperar a live. la And we still have historia one para more poder screenshot, saberlo. I think. Sweet. Ah, Kazuha se cree Thor aquí. What is going on here? Well, Kazuha's eyes are glowing purple. I mean, if it was Fischl, I mean, purple would be fine. Ah, sí es cierto. And it looks Me fijé like más en he's el martillo que forging a en el blade with a aura hammer y here? los ojos morados. Yeah, and I don't know if you noticed, but the hammer looks like it's glowing with animal power. Some travelers might remember un poder that Kazuha animal. is from a family of swordsmiths and that his clan was one of the Raiden Gokuden. which Ah, were the sí, renowned cierto. Lo que swordsmith vimos en clans el in último Inazuma. festival fue que So su maybe he's familia decided era to take up the art of descendiente forging de now? los últimos Anyway, Kazuha herreros looks de pretty cierta serious, so it's espada, gotta be ¿no? something pretty important happening here. ¿Será Well, esto? I can't help ¿Tendrá but que ver feel esto? A little worried for him. I mean, I hope he'll be all right. Well, one thing I can say is that with the traveler by his side, I'm sure we'll be in for an exciting ride. Rhymes. That rhymes. Been spending too much time with Kazuha. Sorry, it's in my Yo, Entró un poet. personaje. veins. Unfortunately, that's all we can share for now. The version update will be featuring Act 1 of Sí, miren. Kazuha's all-new story quest, Acer Palmatum Chapter. Acto 1. Can't wait for travelers to dig deeper into the story with Kazuha. Kazuha no Yeah, tenía su propia and misión de this arconte. bubble Eso sí no me also acuerdo. contains info on another character appearing in version 2.8. That's right. Eso o tiene otro Here nombre we esta, have ¿no? Kazuha's good Porque normalmente buddy, es acto 1, fellow acto 2. Animo Vision holder, and renowned Tenryo detective, Shikanoin Heizo. Oh, so they're buds. You bet. Sweet. Indeed. Ok. Ah, mira, Heizo. He's adorable. Right, there he is. Check it out. He's got those determined eyes. Look at that wry smile. El Total joven detective. prodigio y detective de la Comisión Pretty Tenro. cool. Sus He's ready sentidos to son battle. Nice and breezy están for Animo. afilados como él. You gotta keep cool when you're fighting, man. You do. True. Well, since Heizo and Kazuha are buds, I think we can let Mark introduce Heizo for us. I would love to. Heizo has quite the reputation and is the center of many stories circulating around Inazuma, which is no surprise, given that the police station's jail is crammed with criminal Que tiene que ver masterminds who con are muchas tracked historias de down Inazuma, and pero caught claro, no lo hemos by visto hasta Heizo. ahora, ¿no? So you could say that he is a genius crime solver, and as a detective, it's Heizo's hope that his name would spread all across Inazuma. Creo que Though será that del tamaño might de kinda Shao, sound ¿no? like he's all Tendremos about otro. chasing fame. His real otro ambitions bajito. come from his views about crime. Okay. So, what do you mean by that? Yeah. I'm glad you asked, Zach. Though he has this
uncanny crime-solving skills, the vast majority of the work as a detective happens only after a crime. Meaning that the pain and the damage of the crime has already been done, which ¿De qué is están not hablando always del buen reversible. detective que es? To Heizo, you only Solo become a esperemos true que detective no when sea your como los reputation demás is 4 strong estrellas de enough to make Inazuma a que person terminaron think siendo no twice tan before committing a relevantes. crime for fear of being Aunque caught. bueno, That's a when the diferencia role de of a los otros detective como has Cookie, really que al overcome menos the en power diseño of me crime gustaron and is bastante, aunque en preventing habilidades no cases brillé tanto. rather than only cleaning up Aunque claro the que se puede aftermath. sacar That is un poco de so potencial. fancy. Espero I que mean, esté al you menos gotta hand esté it to him. un buen Absolutely, reemplazo a and Sakarosa en with these algunos ideas in equipos. mind, Heizo has even refused promotions O lo que todos because he queremos, ¿no? wants to Que sea un stay buen close to the compañero de crime Xiao. scenes. He believes his place is on the front line. So for outsiders, it looks kind of unfair that such a talent should stay at the bottom of the ladder. Heizo's distant cousin, Kano Nana, has always thought that he deserved to be promoted for his work. Yeah, I can totally get why she feels that way. Oh, and speaking Ok, of parece que detectives, espera I un bet ascenso Heizo por su knows trabajo. Detective Sango too, right? Yes, he does, in fact. Sango and Heizo have collaborated in the past, but let's just say they ended up going their separate ways. Está hablando de que It las sounds misiones like que hacemos Heizo con is la kinda detective like a Sangon en Inazuma, por si la lonely recuerdan, prodigy también ha that sticks to his colaborado own con Heizo. ideals. I like that. I like that too. Very moody there, yeah. But he's not all that lonely. I mean, he does have Kazuha as a friend. The one, right? So how did the two of them meet? Well, Kazuha has helped Heizo in the past using his attunement to nature. And with Heizo's sharp intuition, I guess you could say that there's a sort of a natural understanding between the two animo wielders. Oh, and you shouldn't Que lo que forget dice es que Kujo-Sara Kazuha either. ha colaborado She con thinks pretty Heizo en el highly of pasado. Heizo. Getting Kujo-Sara's Ayudándose approval mutuamente. definitely can't be easy, so I guess that's saying something about Heizo. Yeah, well, to be honest, even though Sara Rayos, ya hemos tenido racha de esto. Vamos, cargar. Pero ya, acknowledges Heizo's abilities, I think his tendency to not follow rules and roam about freely draws her sharp tongue more often than not. After all, Heizo has his own way of doing things, and he's never in the office on time and taking care of his daily responsibilities at the station. Instead, he's always off somewhere investigating crime scenes with that smirky face. So... que lo que dice que no es el típico detective que está en la oficina, sino que siempre se la pasa en campo investigando. Okay, yeah. I think I get the picture now. You know, I'm sure whatever he lacks in boring office work, he makes up for with his combat abilities. So why don't we talk about that? Let's take a look at Heizo in action. Let's do Ahí it. vamos a verlo, vamos a verlo. There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing. Ey, catecilador, pero qué bien golpea. No es de mis diseños favoritos, pero me encanta su cabello. Oh. Pobre Hilishur. Esa patada se ve. Se ve potente. Those moves are incredible. He makes it look effortless. Ey, concuerdo. I'm absolutely loving this moveset. Wow, he's cool. And that voice. Wish that was me. I mean, he's so cool, confident, and mysterious. I love it. Right, really sleuthy, yeah? Okay, so jumping right in, Shikanoin Heizo wields ¿Ese es a un cargado, catalyst supongo? and carries an animo vision. Interesting. He's like ¿Y la a patada melee qué será catalyst nada más al user, final del right? combo? We've Supongo. never even seen this before. No, it's super Porque cool. el cargado parece el And Heizo golpe. inherited his fighting style and knowledge from his dad. But in reality, Heizo prefers to use his mind rather than his physical strength and restrains from using force whenever possible. Well, that makes sense. Right. You don't want to jump to conclusions. Que es una However, persona when tranquila que investigating prefiere criminal hablar cases, a there tener will que entrar en always combate, inevitably pero be que some bien pelea, criminals who ¿no? won't go down without a fight. Heizo is unhappy whenever he's faced with such moments, but he definitely knows how to put his Aquí agile dice skills to que good sus work artes on the marciales son del battlefield. estilo Fudo. And in addition to his normal and charged attacks, his elemental skill is also an unarmed technique. Something cool about Heizo's el elemental puño es la skill elemental. is that it can be held for a charging effect, ¿No? which will grant him special Y también la declension puedes stats. cargar.
Once Heizo reaches a certain amount of declension stacks, his elemental skills Lo bueno es damage que en and lo que AoE la estás increase, cargando parece que which will tiene cierta definitely impact the resistencia fight in a, a big way. a que te Sounds interrumpan. like trying to outsmart Heizo is probably a bad idea. Yo creo que va a dar una Oh, yeah. partícula dependiendo Not a qué good tanto one la at all. cargues, ¿no? When Heizo's opponents try to make a break for it and scatter in all directions, Heizo will unleash his Wind Muster kick, leaping into the air and kicking something called a Fudo-style vacuum slugger towards his enemies. The vacuum slugger will explode upon impact, dealing AoE animo damage and creating a vacuum that pulls in nearby opponents in traditional animo style. Also, when the vacuum slugger hits opponents affected by hydro, pyro, cryo, or electro, it causes a delayed follow-up explosion, parece que tiene dealing una buena damage of the distancia para ese corresponding ataque. elemental type. Yeah, I really like how his burst has that delayed explosion effect. Just when you think it's over, boom. Lo que podemos decir de este And personaje es que aunque finally, tal vez with no sea tan Heizo's fuerte, al guidance, menos va a ser he bastante decreases divertido. sprinting stamina consumption for other party members, allowing your team to catch even the swiftest of criminals without breaking a sweat. Oh man, Heizo sounds like such a cool character. Yeah, he totally does. And I'm sure everyone's waiting to know how they can get Heizo. But of course, Heizo will be Mira, available via a new tenemos los event banners wish in the confirmados. early Primera part of mitad, version Kazuha y 2.8. Klee junto con And Heizo. speaking of Y cool segundo lado, characters, Yoimiya. Kazuha, Klee, Pobre and Yoimiya, siento que será will muy also esquipeada be en esta making a versión. return in their Pero very bueno, al own menos event la wishes. And la finally, tengo ya. travelers can look forward to Heizo's very own hangover Ah, mira, event. también tenemos If you'd like to citas, join por lo Heizo menos in being una. a detective for a day, then you definitely should check this out. Ok, Oh, I bueno, will. ya tenemos algo. All Vamos a right, tacharlo. well, it seems like we've covered everything in this bubble. Completo. Next we have... Oh, it looks so pretty. Right? This is a scene from the me all-new encanta Xinyan. Summertime Odyssey event. Oh, I really like how bright and open it is. So pretty. Oh, and do Ok. you see the flowers on the ground? What's with Pero este those? dominio, Oh, ¿con qué cool, tendrá I que don't ver? know, and maybe it's like some kind of mechanism or something. Yeah. So this part is connected with Xinyan. If you remember the preview image we saw at the start of the program, the island area has some secret connections to each of the characters that were shown there. Nice. Okay. Ah, well, mira, lo que let's see dice es what que en la happens isla when you habrá interact with ciertos this lugares instrument. donde los personajes van a estar. It looks like it created a wind current or something. It most certainly did. After activating the wind current and gliding up, your plunging attack will deal considerable damage, which I think is going to come in pretty handy throughout this challenge. It appears that travelers can choose an instrument to trigger the desired effect. So keep that in mind to Mira, yo quickly pensé que esos de defeat it. los que sería de los dominios que solo tienes que recorrer, pero lo visto es como Man, una pequeña this arena. place feels like a real combat zone. And judging from the surrounding Para los que les area, gusta usar a you'll Xiao, need yo to creo que use será these bastante mechanics divertido to con complete the challenge. tener esas de viento And in activadas. such an open area, travelers can quickly test out a variety of effects. Ja, ni Nice vi cómo lo work. mató. So we'll receive some items which can be used in the event shop to exchange for goods. Once you've collected Ahí vamos a enough ver la items, tienda. you can invite Fish Vamos a to join your obtener team. coronas. Yeah, I mean, it never hurts to have another Ah, nos van a official dar on the una- team. And una if you ficha invite gratuita, her, you nada know mal. Oz is gonna be there right beside her. Yep, that's right. In addition to domains, the Summertime Odyssey event will also feature Sí, mira, a aquí ya está de nuevo sailing la- game mode. Fun. El archipiélago Well, there's manzana some green dorada. spheres on the course. Can you tell us about what those do, Zach? Totally. Tenemos de regreso el Those are minijuego energy de orbs. el Travelers can rompeolas. use an ability to help them collect more. Oh, I see. So after collecting a few Aunque bueno, un orbs, it poco looks like another ability is reworkeado, ¿no? charged up. Estas como Oh, puertas cool. no It's había a antes. speed burst? Ah, Wow, mira, they en can lugar even de break los through anillos obstacles. I'm sure that's a good way de to make some velocidad, shortcuts. ahora son So, esas can you break through pantallas. everything on the course? Oh, no. No, it seems there are still some obstacles you cannot get through. Yeah, so some obstacles will Claro, hay require obstáculos timing que no and puedes others are too strong to break. Romper como Nice. siempre. All right, let's see how long it took to get to the finishing point. Not too bad. Se veía demasiado Nice. fácil, seguramente Summertime no lo Odyssey sea. will also feature tons of other content and storylines for travelers to explore. So, be sure to check it out. All right, we've already covered tons of new content, so I think it's about time for another quick break. Yep, which means it's time for another redemption code. Se viene nuevo código. Redemption code. Recuerden que estos códigos se tienen que canjear el mismo día. Y tenemos a Klee. Mírala, toda chiquita, toda bonita.
100 protogemas más 10 cristales de los morados. Los códigos son limitados, así que actúa rápido. Solo un código permitido por cuenta. Pues sí, ¿no? Imagínate, lo reclamo 10 veces, ¿no? O más. Híjole, personalmente estaré sacando a Kazuha, aunque también me gustaría tener a Clip por pura diversión. A Yoimiya ya la tengo, así que me dejará ahorrar para los banners que vienen. Yo espero que muestren un poquito más de ese castillo ahorita. Oye, no nos trajo las skins también, ¿no? Ya vamos por el segundo código, como que siento que me están dejando mucho, ¿no? Ok, continuamos. Welcome back, everyone! We've seen some of the islands already, but let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regimen. What's unique about this one is that it will be a co-op specific event. Ooh, nice. Party time. Ah, mira este que es. The event will include multiple different game modes, so we'll start with the one called Convoy. Fine, okay, so it looks like we have a pretty big raft here. Por un momento pensé que nos iban a dejar caminar en el agua. And so the goal of Convoy is to protect the vessel to its destination. Let's do this. Mira, por lo menos el evento está pensado para multijugador, ¿no? Que ya tenían el multijugador bastante olvidado. Help me, Mark, help me. I'm right there by your side, buddy. And I guess there's some barriers Me gustan los blocking the honguitos. way. O como medusas, ¿no? Más bien. To destroy them to clear a path for the raft. Right, and it looks like the raft's energy is continuously dropping, so we need to collect these glowing coins to recover energy. Está bastante bien. Gotta be quick on your feet or quick with the wings. And we're on the way again. Oh. Posiblemente la próxima vez que nos dejen crear dominios, posiblemente tengamos esto como un tipo de It looks like you're gonna need to be entorno more para hacer. careful and avoid falling in. Bueno, al menos eso me gustaría. Yeah, this is a lot to handle, and we have to glide everywhere. But it seems we've managed to reach the destination. Yay! ¡Hala! Para que te ahogues cuando It's a lot acabe. of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah. Totally. In addition to this game mode, we'll also have two other modes called Raid and Descent. Yes. In Raid, we'll need to navigate your Wave Rider and board floating ¿carreras? platforms to battle ¿Se vienen opponents. carreras? And it seems like we'll need a way to fly. So travelers will have to sail through all the marked locations before the wind currents Vamos a will activate. tacharlo. And finally, Como in descent. nunca antes visto. Travelers will start from a platform Venga. high in the sky Llevamos dos. and battle their way down. I love flying and battling my way down. Yeah. Wow, wow. Ok, si esto se va a poder competir, entonces va a ser muy muy buena actualización. Will only appear once you have cleared the opponents on the current floating platform. You know, I have a feeling that this event is going to lead to a lot Mira, si of tienes que ridiculous moments between teammates. matar los bosses y que tal vez no pueda hacer tanto speedrun. You stole Jinx, you owe me another soda. No, I have no sodas to give. Anyways, I hope everyone will enjoy these cool co-op Ok, eso no- events. Woo! And I hope everyone has their gliding license up to date. Ooh, gotta check on that. Okay, now that we've covered the challenge event, let's have a look at another event coming to the island area. Sí called tenemos de nuevo el evento de las Resonating conchas. Visions. Ooh. Ah, cool. This La última event vez will bring tenían some sí familiar vibes ciertas for experienced historias players who've interesantes. explored the island No of sé last qué year. tanto logro pueda That's right, meter we'll esta be vez en searching las for- conchas. ¿Y ahora? ¿Y ahora nos regresaron a Klee? Se nota que están teniendo muchos problemas esta vez. Jeje, usaron aquí como tenemos problemas técnicos, banda. Estaría chido que nos dieran otro código por los problemas. Aunque ya es soñar, ¿no? Ok, por lo menos se ve que va a estar divertida la actualización. No sé si se puedan hacer carreras, pero si lo hacen, el multijugador lo va a agradecer. Yo creo que desde la... Ah, miren, continuamos. Welcome back, everyone.
No. We've seen some of the ¿Se items retrasó already, todo, but ves? let's dive into what other events travelers can expect Se to see from the retrasó. beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regimen. What's unique about Bueno, ¿qué this podemos one ver? is that it will be a Como siempre, co-op materiales de specific event. talento. Nice. Party time. Mira, vamos a ver. Oh, Decente, The event will include multiple descender, different game modes, descender, so we'll start with the ride one y called convoy. Convoy. Fine, okay, so it looks like we have a pretty big raft here. It's adorable. It is, right? Ah, So the goal of Convoy is to no lo había protect the notado. vessel La to its plataforma en la que están ya destination. se está Let's do moviendo. this. Nice. Here we go. Yo pensé que empezaba fija. And of course, there are hilly trails attacking that we're gonna need to take care of. Help me, Alright. Mark. Help me. Ayúdame, Right there Mark. by your side, buddy. And I guess there's some barriers. Qué raro, la verdad no blocking the recuerdo way. que en otros It seems we'll need to livestream hayan destroy tenido them este to problema clear a path técnico, for the ¿no? raft. Right, Yo and creo it que se looks like estará the hablando raft's mucho de energy is esto. continuously dropping, so we need to collect Pero these bueno, glowing coins to recover energy. parece que va a haber 3 Quick modos on your de feet cada or quick cosa with the wings. con su And we're respectiva on the way dificultad. again. Este que va a ser el Oh, llamado convoy, Ether fell in the water. Hydro Traveler? donde vamos a ir de una plataforma a otra, It venciendo looks y like you're obteniendo gonna need to be more monedas. careful and Aunque no avoid sé cuál falling in. sea lo Being a importante. bird has its benefits, you know. Lo que me interesa es que al menos This se is pueda a hacer en lot modo to handle, multijugador. and we have to glide everywhere. But it seems we've managed to reach the destination. Yay! Woo! You know, actually, it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah. Totally. In addition to Lo bueno this es que game estos mode, eventos we'll se sacan also have bastantes two materiales other para modes poder called subir Raid and Descent. Yes. tus In Raid, we'll need personajes. to navigate your wave rider and Yo board floating platforms to battle opponents. And it seems like we'll need a way to fly. Ok, el segundo modo de esto es lo que ya dije, las carreras. Before the wind currents will activate. And finally, in descent. Aunque más que una carrera parece nomás simplemente tu propio barco, aunque esto sea I cooperativo. love flying and battling Mira, aquí my te way repartes. Yeah. Tú compra una That's right. plataforma, tú la otra. Opponents on the next floating Uy, aquí platform una will gym para only tirarlos. appear once Va a you have estar cleared the divertido. opponents on the current floating platform. You know, I have a feeling that this event is going to lead ¿Qué otro to a personaje lot of podría tirarlos? ridiculous moments between Posiblemente teammates. Jesús con su habilidad que For vimos. sure. Totally. You stole Jinx, you mine. owe me No le another cambia soda. ni las alas al I have viajero. no sodas to give. Anyways, I hope everyone will enjoy these cool co-op events. Woo! And I hope everyone has their gliding license up to date. Ooh, I gotta check on that. Yo pensé que el Okay, invitado 2 now iba a that hablar we've más. covered the challenge event, let's Ah, have a look bueno, at ya llegamos a another donde nos event coming quedamos. to the island area called Resonating Visions. Ooh. Ah, Solo un cool. pequeño dolor de This event will estómago. bring some familiar vibes for experienced Ok, players who bien, explored the encontramos islands 4 last year. manzanas. That's right, we'll be searching for conches that contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, Esperemos we can que also work on podamos collecting conches. sacar un poco de lore de estas Travelers conchas are out esta vez. enjoying the island Mira, otra vez sun como que and se quería exploring the regresar. map, they can also work on collecting conches. A ver si no Oh, volvemos so a it seems que... each conch will contain different pieces of a story. And once you've collected them all, you can listen and see what story is revealed. La otra I'm vez, really curious al to completar know what kind estas of stories conchas, we'll be es cuando hearing te from daban la conches skin this de time Bárbara. around. And just Pero aquí like todavía no last las han time, this mostrado. event will also be giving players the opportunity to unlock a new outfit. Ah, ya lo dijo, por Jared, I fin. guess, who's getting a new outfit this Pero, time? pero ya dejen... Pero ya muestren la skin. Fischl! Uf. That's right, in version Miren, de 2.8, Fischl. Fischl will be getting an all new outfit. Si de por sí era de los personajes con más cosplay y este atuendo, uf. Every- And Ah, no just puede like ser. contain different pieces of last year. That's right, Bueno, we'll al be menos ya lo searching están for conches that adelantando. contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the Ah, island pero lo que me sun impresiona and es exploring the dónde map, está. they can also Porque aunque work te on den la collecting skin por las conches. conchas, yo quiero ver so it seems each el dominio o ese conch will castillo. contain Si será different parte pieces del of a story. archipiélago And o, once you've collected them all, you o can listen and posiblemente see por what fin story hayan is expandido un revealed. poquito a I'm Mondstadt. really curious to know De what que kind no of sé si stories sabían we'll be que hearing from todavía the Mondstadt no conches está this time completo. around. Todavía queda bastante. And just like last time, this event will also be giving players the opportunity to unlock a new outfit. Oh. Jared, I guess, who's Pero por getting a new fin nuevo outfit outfit. this time? Lo que nos gusta de los outfits de 4 estrellas que normalmente siempre son de... That's right, Bueno, in son los version gratuitos, ¿no? 2.8, Fischl will be Que getting muchas veces an superan al all-new de 5 outfit. estrellas. No sé por Yay. ustedes, pero por ejemplo, la skin de That crown is Ningguang era mucho mejor que la de Kechi. Totally fit for a princess. And look at her red eye. I don't know if you guys noticed Y eso me alegra porque quiero sí o sí a Fischl con esta skin. Yeah, I don't know. I
guess you're gonna have to play to find out. And after completing the requirements in the event, travelers will be able to snag the Visiones de snazzy new outfit resonancia. for free. Pretty awesome. Yeah, nothing's more beautiful than playing on some warm tropical islands. And we've En got fun Imernastrum. events and tons of rewards, so I think it's gonna be a blast. Ah, está bien We've chida la heard, though, skin. that the islands have undergone some interesting changes since the last time we visited with Cleve. Sí, mientras más conchas fantasmales encontremos alrededor de la manzana dorada, podremos obtener a esta Fisher. And, you know, make lots of beautiful memories visiting the islands again. Yeah, can't wait to go back. El parchecito del ojo. In addition to the island Ah, events, por fin la version de 2.8 D-Look. will also be featuring a variety of other updates. First up, D-Luke will also be Que receiving bueno. a new outfit, which will be available to purchase in the Depende, shop. no sé si ustedes le piensan Travelers conseguir can la skin de learn the D-Look. backstory behind the outfit, which is super cool, by playing Yo through solo he the Hidden comprado Strike la challenge skin de event. Ketchin y eso I'm porque living pude for that ahorrar ponytail. esos 300 cristales por bendición lunar y comprarla, aunque dicen que esta vez va a costar más. Ah, ojalá te dieran la lápida del lobo, ¿no? Así sí vale la pena comprar la skin. Pero ya dejan verla en But game. we already have outfits for Jean and Kutching, though. Right, but this outfit itself is 5 stars. Oh, right. Gotcha. Yep. So let's take a look at what travelers can expect to see in the Hidden Stripe event. Eso, It eso. looks like we can try out D-Luke's new outfit. Looks pretty cool. Yeah. Oh, so the costume Decían has que some las new effects for animaciones D-Luke. tiene... Ah, es lo que Indeed dice. it does. There's even a new Que las idle animaciones animation son included with this diferentes costume, con esta and it's skin. pretty sweet. Ah, I don't oh, see mira como un D-Luke's vision fénix en anywhere on this su outfit. traje. Huh. So, does he keep it in his No pocket, ma. or maybe it's tucked away somewhere La else? cola de caballos, por lo que yo creo que muchos Don't van a look at querer me. tenerla. But it looks like there will be Aunque lots no of mostraron backstory mucho to las go along with the animaciones. outfit, Yo so creo que be tendremos sure que to esperar check a it ver out. la Interesting. So, in de addition alguien to the en backstory stream content, para what saber kind of cuánta challenges pena do vale. travelers expect? Well, it'll be similar to the Phantom Flow event that we've had before, with a variety of set objectives for travelers to reach. So after completing an objective, a special after-imaged might effect will be unlocked, which will add buffs for the next Pero al battle. menos también tendrá propio evento de Next, batallas. version 2.8 will have an event that's all about gears and components. It's called Evermotion Mechanical Painting. Sweet puzzles. Mhm. This one looks really interesting. Ah, no sé, ¿qué es un pinball? Oh. So it looks like we Tiene need esa to take pinta, the ¿no? components and place them on this mechanical board. Yeah. You know, all this mechanical stuff reminds me of things we've seen from Fontaine before. Huh. I think you might be right about that one. Okay. Seems Mira, like otra the vez no gears te need to meten fit algo que tiene together. que ver con Fontaine. Oh, Si recuerdan el nice, evento they're ahorita de starting to rotate now. juguetes o Hey, that robots, didn't look too hard. ya nos mete un Not poquito de bad. But información sobre I'm Fontaine. guessing the later stages of the event probably won't be so simple. Right. Yeah, this one looks like it's separated into an upper and lower level, so that's going to be a little bit tougher. Travelers como will have to pequeños think about how to move rompecabezas, the ¿no? gears on different levels. And oh, neat, there's even gears made for 2 levels. These are gonna Vamos a be tener que tricky usar to los solve. engranes para poder Speaking of ir which, uniendo we los probably puntos. shouldn't show the players too much gameplay here. We don't want to ruin the puzzles Y for everyone. It'll be no fun if everyone watched mira, us nos van a dar el solve mismo minijuego para la tetera, por lo que veo. She has no idea how to solve the puzzle. them. All right, Ben. I thought you were done talking. Nope. Okay, I believe we've covered most of the main Si me content dice que travelers Feliz can Yo, expect una in persona version de 2.8. Inazuma, parece que Which tiene algunos means it's problemas. probably time to Y take como another siempre quick hay que break. ayudar. And another quick break means another redemption code. Ya se viene el And tercer just as a código. reminder, we'll still have some exciting info following the break, so be sure to stick around. Ah, mira, yo pensé que iba a salir yo y Milla, no sale Heisu en este. ¿No ya había pasado el de las 100 protogemas con los 10 cristales? ¿O todos son 10 cristales? Bueno, vamos a tachar la de las skins. Nueva zona, pues podemos decir que el castillo. No tenemos ningún banner que no queríamos que viniera. Ok, regresemos. Recuerden canjear sus códigos, ya que solo tiene 24 horas y caduca.
Personalmente lo estaré canjeando en todas mis mini cuentas para después hacer un video tirando todos. Welcome back, everyone. Before Ah, we reach mira. the end of today's program, we have another special announcement to share with everybody. Ya no siento tan olvidada That's yo y right, Milla. there Ya will sale en be el a cartel. new addition to the game's soundtrack. Genshin Impact's commemorative OST album, The Shimmering Voyage Volume 2, will be released soon. And this particular album contains many memorable pieces of music from the game, including music from the moment Kazuha blocks the Shogun's Musono Hitotachi. We also have a trailer for the new soundtrack. Ok, que se viene el Let's take a siguiente look. volumen de música de Genshin. Volumen 2. Son 3 discos por álbum. Oh, I can't wait. Wow, It yeah. is so good. I don't know about you guys, but I think there's so much to look forward to coming in version Me encanta 2.8. cómo nomás se Oh, presentó y yeah, ya no I ha am dicho nada. Officially super excited about version 2.8. See what I did there? Yes. Especially all the cool new outfits. Yeah. Oh, I'm so excited for Evermotion mechanical painting and checking out the islands and conquering all of the puzzles. No sé ustedes, in pero these siento que upcoming events. faltan otros mini eventos, ¿no? A ver si todavía dicen algo. No puzzle. Si no, siento que se está quedando Yeah, I just bastante wanna say corta I'm esta super versión, ¿no? excited to be here with Brittany and Ben on No sé what qué is opinen our ustedes. first appearance on the program, so thank you so much for having us. And I You can't guys are wait awesome. for You're Kazu- awesome. No, you're Nada, un vistazo No, sumero. you're awesome. Un vistazo sumero, vamos. All awesome. Bueno, recuerden que los vistazos siempre los da otro personaje, así que And todavía we can't podemos forget our esperar a que special salga. plushie, Ben. How was your first special program? I'm hungry. All right, and that just about does it for today's special program. Travelers can keep an eye out for future official announcements to get more information on version 2.8. And that's it for us. Thanks, everyone. See you in game. Later, y'all. Bye, guys. Bye. Bueno, parece que ya va a ser todo. Wow. Oh no, This sí, place se is viene algo, packed se with viene algo. activity. The sunshine makes the sandy beaches here glow like the... And next to the cool spark... If only the desert sand... That would be perfect. Hear me? ¿Está hablando Clee o quién está hablando? You say... Well then, maybe I could offer you a bit of knowledge. And in return, you can tell me your story. How about it? Está en negro. Ah, ahí está. Sí tenemos adelanto de Sumeru. No, la regresaron hasta Heisu. Puros problemas, ¿eh? Ah, pero al menos íbamos a tener algo de Sumeru. Ya se estaba quedando bastante corta, ¿no creen? Siento como que faltó la mención de los minijuegos que normalmente se ven al final de la versión, ¿no? También parece que aunque salga Yoimiya y Klee no van a tener tanta historia esta vez. Porque aunque nos mencionaron que va a estar de nuevo el archipiélago, no mencionaron nada de otra invitación por parte de Klee. Welcome back, Y parece que esta vez vamos a ir al archipiélago, pero gracias a Kazuha, a Fish y a Mona. Ok, cortaré el... esto. Otra vez está en negro. Miren, acaban de poner stream de nuevo. You say you're a traveler? Well then, maybe I could offer you a bit of knowledge, and in return, you can tell me your story. Órale. How about it? Me está diciendo que a cambio de que le contemos nuestra historia, ella nos va a dar algo de conocimiento. ¿Pero qué? ¿Será la Arconte la que está hablando? Ja. No manches. Lo que queremos ver y no nos dejan ver. Sin conexión.
No, hombre, ¿cuántos problemas hubo esta vez, no? Díganme ustedes también. ¿Madrugaron para ver esto? Ah, vamos de nuevo. ¿Esa ya era la estatua de Sumeru? Se viene viajero dentro. Oh, no más. Pensé que solo iban a poner bocetos. Oh, ¿se ve? Ah, lo que más queremos ver todos y no nos lo dejan. Sí, se nota que toda la actualización va a estar centrada más que nada en Fischl, Mona, Xinyan y Kazuha. Aunque tengamos los banners de Clillo y Milla, parece que no van a tener nada que ver en la historia al menos. Y después del último festival de Inazuma donde tuvimos a Albedo, sí, por la amistad que se había hecho entre Clillo y Milla, yo pensé que aquí hubiéramos tenido a alguna cinemática de Yoimiya llegando con Klee, ¿no? Aunque parece que vamos a dejar eso de lado. Aunque nunca se sabe, una vez que ya empiece el evento, posiblemente sí veamos algo. No manches, vamos, queremos ver lo de Sumeru. Aquí podemos ver al chat ya llorando. me incluyo. 164,000 personas y esto está totalmente muerto. Vamos a dar una actualización por cualquier cosa. Ja. Already ended. ¿Cómo que casi acabado? Bueno, aprovechemos para ver esto. Yo creo que es la única imagen de Yoimiya que nos han pasado, ya que ni siquiera dio un código. Personalmente me encanta Yoimiya. Es de los personajes que más uso. Ya que no te tienes que acercar a los enemigos ni nada. Solo spamear tus flechas. Y combina bastante bien con Shinkyu y con Yelan. Atrás vemos a Heizo. Supongo que esa pose será parte de sus animaciones cuando esté quieto. Vamos, todos estamos esperando que nos muestren bien ese pedazo de Inazuma. ¿Ustedes creen que ya acabó? Bueno, ya dice gracias por ver, ¿no? Pero no mostraron bien. Vamos a ir rápido a YouTube. A ver si de casualidad ya subieron el tráiler. Vamos aquí. Y todavía no está. Todavía no lo han subido a YouTube. Ok. El chat se está poniendo desesperado bastante. Pero vamos. Ok, van a sorpresa. Pues no hubo nada de especial aparte de los que ya sabíamos. Misión de Arconte. Por lo visto no va a haber ninguna. Voz de Sumeru. También lo descartamos. Preview de Sumeru. Lo voy a tachar porque se supone que sí iban a mostrar algo. Nueva mecánica. No como tal. Tampoco se mencionó la actualización de nada. No salió Daimler. Y nada se dijo sobre los artefactos. Bueno, 5 de 12. No está tan mal, ¿no? Aunque sí me faltó un poco de información. No sé qué ustedes hayan pensado. Already ended. Versión 2.8. Estoy seguro que se va a estar hablando bastante de tantos problemas que hubo, tantas pausas, cortes. Me pregunto si por donde lo ven los del otro lado del charco, Bilibili, no hayan tenido estos problemas. Y ya, parece que no van a mostrar nada más. Vamos a tener que esperar a que muestren esas. Ahí está, creo que ya va a cargar. A ver. No, sigue igual. Vamos aquí, actualizamos.
Digo, por lo menos si lo meten a YouTube podemos reaccionar más de corrido. Nada, no tenemos nada. Me hubiera gustado que mostraran un poco más de la isla si vamos a volver a tener los minijuegos que tuvimos la otra vez, ya que eran parte de la exploración. Los puzzles donde teníamos que girar los aros y hacer pasar la pelota por ellos. Saber si de nuevo vamos a poder tener las mini bombas para usar. Eso hubiera sido un buen detalle que nos lo mostraran, aunque parece que esta vez vamos a llegar al archipiélago por otra cosa que no tiene nada que ver con Klee. Bueno, vamos a esperar todavía unos minutos. Sin conexión. Actualicemos. Supongo que cuando empiece esto vamos a ver otro anuncio. Nada. Nada. Lo que más queríamos ver, lo que siento que hubiera podido salvar un poquito este stream era que tuviéramos buenas imágenes de Sumeru, que nos mostraran por lo menos quién estaba hablando, ¿no? Ya que parecía ser una voz pequeña. Y muchos dicen que el diseño de la Arconte va a ser como Klee y Diona, así que esperaría que nos la mostraran. Lo único que escuché fue que dijo que a cambio de un poco de nuestra historia nos va a dar información. No me digas que esto se va a acabar así. Si acaso aquí tal vez van un corte hasta que regrese esto. Verano de fantasía. Se viene la funa en Twitter. Son las 7:51, 50 minutos después de que haya empezado esto. Y sinceramente yo creo que el tráiler que fue media hora, más 20 minutos de repetición y problemas. Esperaba algo más, no sé ustedes. Estaba viendo el corto de la 1.6, que fue la primera vez que vino Manzana Dorada, y por lo menos hubo más hype, yo creo. No, ¿dónde nos sentamos? F.